Mga pre, for tutorial natin kung paano gumawa ng Xbox VPN sa Visual Master. Muna po tayo Play Store, man. Okay, hindi lahat ng Android gumagana to, man, ha. Tayo Play Store and search nyo lang dyan, ano, Visual Master. Visual Master. Yan, ayan, install nyo yan, pre. Pag install nyo, sabay nyo na rin tong temp email. Para di na masayang yung mga Gmail nyo yung ginagawa. Ayan, temp email. Temp mail, ayan, temp mail. Download nyo rin yan, pre. Ako naka-download na. Open ko na lang yan. Okay. Tingnan natin mag-download tong, ano, Visual Master natin. Android clone. Okay, sorry naman. Tayo natin. And open natin yan, man. Open natin. Agree nyo lang yan. Ay, agree nyo lang. Then, create kayo dyan. Click nyo yung create. Pagpunta nyo sa create, piliin nyo yung Android 9. Itong nasa gitna. Then, piliin nyo yung in-app store download Google. Yan. Then, download nyo lang. Hindi nalabas dyan, man. Then, loading. Okay. After mag-install man, click nyo lang ulit yan. Click nyo lang tapos next nyo na. Then, piliin nyo to. Sundan nyo lang ginagawa ko. Piliin nyo yung 1080x 1920. Yan. Then, complete. Then, start nyo na yan, pre. Tingnan natin mag-install yan. Medyo matagal to na konti. 2 minutes to 1 minutes. Ayan. Ayan, preparing na BM Home. Then, allow nyo lang yan. Then, angat nyo yung screen nyo pag ganyan, no? Pa-swipe up. Ayan. Tapos, add apps kayo. Mag-add kayo na apps. Ayan, plus button. Click nyo lang yan. Hanapin nyo yung Xbox. Pinakabay sa akin. Import nyo lang yan. Importing na siya, guys. Then, open nyo na yung Xbox nyo dito. Bago kayo pumasok sa Xbox, back na kayo sa mismong apps. Huwag kayo sa mismong cellphone apps nyo. Ayan, back tayo dyan sa mismong ano natin. Yan. After natin bumak dyan, punta kayo sa time email na dinaload nyo. Tayo na time email, man. Open nyo time email. Then, dyan, pwede nyo i-copy. Pag open nyo yan, copy nyo kunyari yan. Yan, copy nyo. Every maubusan kayo, copy nyo lang. Pero ganito gawin nyo, change nyo muna bago nyo i-copy. Kunyari, maubusan na kayo. Nagamit nyo na yung account na yun. Change nyo, tapos copy nyo ulit yan. Change, kunyari, nagamit nyo ulit yan. Copy. Yan lang gawin nyo. Kung naubusan kayo ng ano. Then, kung nakopy ko na siya, yan, cut ulit. Yan. Punta kayo sa Xbox. Ay, sa may ano, Visual Master. Open nyo na Xbox doon. Then, tayo sa settings. Sign up kayo, pre. Sign in pala, sign in. And create a new account na Xbox. Then, lagyan nyo dito, i-paste nyo dito yung email na kinapin nyo. Okay. Paste natin yan, G. Send verification code. Then, lagyan natin ang password natin dito. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na password ko dito, man. Tayo natin. Okay, punta na kayo sa home yan. Balik na kayo sa may team email. Pag punta sa email, mag-send sa inbox. Okay, nasa inbox na natin yan. Click na sa inbox. Click nyo lang yan. Refresh natin. Okay, maling email natin na copy ko, ah. Ay, maling email nga. Copy natin ulit to. Nagkamali tayo ng email na copy. Tayo natin ulit mag-reset. Maling email pala na copy natin. 15 seconds. Then, send verification code. Pag-copy nyo ng email dito sa mismo, paste nyo na dito sa may Xbox. Then, yan, mag-send na yan. Punta kayo agad sa may, team email. Then, inbox. Click nyo lang yan. Click nyo lang ulit yun. Then, click nyo yung verification code. Then, copy nyo yung code. Okay, copy ulit. Yan, paste nyo dyan. Then, sign up. Okay, successful na pagkagawa natin. Gawin nyo, login nyo muna siya, guys. Login natin. Ito yun. Tapos, password natin 1, 2, 6, diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, then, sign up. Ay, sign in. Pag sign in nyo, ganito lalabas. Ayan, hindi na siya expired man. Meron na kayong Xbox ulit. Ngayon, pag may Xbox na kayo dyan, pre, pwede nyo na i-back yung mismong apps. Gawin nyo, para punya na, ubusin kayo ulit na Xbox account. Gawin nyo, punta tayo sa Visual Master, natin. Ito, yung Visual Master natin. Gagawin nyo, open nyo lang ulit yan.
Gawin nyo. Punta kayo settings. Yung parang settings di sa baba. Ayan. Okay, wait lang. Wait lang natin. Settings ng Visual Master. Punta kayo pinakababa. Delete nyo na yung Visual Master na yan, man. Hindi nyo na kailangan yan. Para pag gagawa kayo ulit, create lang kayo ulit, box ulit, tas Android 9. Ganun lang ulit. Kung paano yung process kanina. Okay, binura ko na siya kasi hindi ko na siya kailangan. Gawin natin yan. Then, ilagin din natin siya sa main apps, syempre. Pinaka-importante, main apps na. Lagot ko lang to dahil expired na yan sa akin. Yan. Yan, login ka rin sa akin, man. Yung password na din naman sa ano dati. Yun, meron na ako, Xbox account. Okay guys, kita na sa video natin. Peace out guys.